আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন খেরব মাইয়া বলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই একটা অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার মাঝের ডাবরি চা বাগানে খেলবো মাইয়া কর্মসূচির আয়োজন করল জেলা প্রশাসন। মূলত বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকদের সুবিধে অসুবিধের বিষয়ে খোঁজ নিতে এবং তাদের মাঝে সরকারি প্রকল্পের সুবিধে পৌঁছে দিতে এই অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। এই কর্মসূচির মধ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, খেলাধুলার মাধ্যমে চা বাগানের মহিলা এবং শিশুদের সঙ্গে আলাপচারিতায় তাদের নানান রকমের দৈনন্দিন অসুবিধার খোঁজ নিতেই এই উদ্যোগ। পাশাপাশি শিশু পাচার, নারী পাচার, এমনকি বাল্যবিবাহ এই সমস্ত বিষয়েও চা বাগান শ্রমিকদের সচেতন করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এদিন চা বাগানের শিশুরা এবং মহিলারা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি নানান ধরনের খেলার মাধ্যমে প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশগ্রহণ করেন তারা। 4 দিন ব্যাপী এই কর্মসূচি চলবে প্রতিদিন চা বাগানে। এদিন এই জেলা প্রশাসনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা, জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী এবং 1 নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সঞ্জয় লামা সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন খেরব মাইয়া বলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই একটা অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। চা বাগানের যে সমস্ত মহিলারা এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যারা আছে তাদের নিয়ে একটা খেলার মাধ্যমে তাদের যে দৈনন্দিন সুবিধা অসুবিধাগুলো, বিভিন্ন প্রকল্প, রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলো অনেকেই অ্যাভেল করতে পারে না দুয়ারা সরকারের মাধ্যমে। জেলা প্রশাসন, আমাদের মাননীয় জেলা শাসক মহাশয়া আর বিমলা, উনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে এবং আমাদের সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ মিস্টার রঘুবংশী, ওনাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে আজকে সমস্ত ওয়ার্কারদের সাথে পার্সোনালি ইন্টারাকশন করেছে এবং খুব সুন্দর একটা আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে আজকের এই খেলব মাইয়া অনুষ্ঠান সূচনা হলো। সরকারের উদ্দেশ্য আগামী কিছুদিনের মধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলা 63টা গার্ডেনই হবে, কিন্তু আমাদের মাঝে ডাবরি চা বাগান দিয়ে আজকের এই সূচনা হলো। তো খুব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান হচ্ছে। সমস্ত বাগানের মহিলা এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সবাই অংশগ্রহণ করেছে এবং দে আর এনজয়িং। দেখা যাচ্ছে একটা মেলার মতো একটা পরিবেশ, এখানে সমস্ত বাচ্চারা ইনভলভ আছে। তো সেই জন্য আমরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি সরকারের সাথে, যে সরকার যেন এই কাজটা ভালোভাবে করলে আমাদের বাগানের ওয়ার্কারদেরই সুবিধা হবে। সেই জন্য আমরা এটার জন্য আগামী 3 दिन ধরে আরও হবে, অন্যান্য ডিভিশনগুলোতেও এরকমভাবে হবে। যদি বলেন आज के खेलो मैया नाम का एक प्रोग्राम हम लोग यहाँ करते हैं। दिस इज़ बेसिकली एन अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक लक्ष्मी भंडार, रूपश्री, और इसके साथ हम लोगों को सेंसिटाइज भी करते हैं। अंडर एज मैरिज नहीं करना है, महिला देर हेल्थ न्यूट्रिशन, इसके बारे में भी इन लोगों से बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इशू ये है वो लोग वो बैरियर को ब्रेक करके व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स वो लोग अच्छा सा हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ माजे डबरी टी गार्डन मैनेजमेंट एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग सभी मिलके ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इसका फीडबैक भी अच्छा है। महिलाएं जनरली दे डोंट स्पीक आउट ऑफ शाइनेस, किंतु यहाँ हम लोग बहुत देर से हैं, ये लोग हम लोगों से सभी उन लोगों का जो इशू है सभी ओपन से बात करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज़ अ वेरी सक्सेसफुल इनिशिएटिव। मैडम देख रहे हैं कि यहाँ पूरा ग्राम आया हुआ है और उसका खेल में व्यस्त है, इस बारे में क्या बोलेंगे? सब खेल रहे हैं। राइट। खेलने में उन लोगों का वो जो ओपननेस आता है, हम लोगों से इजीली इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, वो कभी ट्राई भी नहीं किया, उनको लक्ष्मी भंडार 500 मिलता है, उससे भी खुश है। किंतु हम लोग उनसे बात करने से पता चलता है कास्ट सर्टिफिकेट तो बनाना है, बनने से उनका 1000 रुपीज़ उनको एलिजिबल है। सो ये सभी इंटरेक्शन में निकल के आता है। हम लोग उन लोगों को नाम नोट करते हैं। नेक्स्ट द्वारे सरकार कैंप जब होगा और कंटिन्यूसली जो ऑफिस में काम करते हैं हर एक स्कीम में हम लोग उन लोगों को बेनिफिट पहुंचा देंगे। क्या क्या यहाँ पे तेल, दाल, चीनी यहाँ पे मिला, ढेर सारा यहाँ पे सोयाबीन और ढेर सारा खेलने का चीज़ है। यहाँ पे छोटे बड़े सबको हम लोग को खेलने के लिए दिया है यहाँ पे। अच्छा आजकल के हम लोग को सबको यहाँ पे हमारे यहाँ पे डीएम सर आए हैं और यहाँ पे डीएम मैडम आए हैं और हमारे बागानों चलाने वाला हमारा बड़ा साहब आया है यहाँ पे देखने के लिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आपका नाम? नीलिमा उरा। क्या करते हैं? हम
हम बागान में काम करते हैं, पढ़ाई छोड़ दिए।